Hello, my name is Atsila Tifa from class 4A with student number 222-323-0042. In this project, I would like to translate a video from BBC Learning English 6-minute English series. The title of the video is Are You Unhappy at Work? I hope this translation helps others understand the topic more easily. 6-minute English from the BBC. Hello, this is 6-minute English from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Beth. Halo, ini adalah 6-minute English dari BBC Learning English. Saya Neil dan saya Beth. Have you ever had a horrible boss, not been paid enough, or simply got tired of doing the same old boring jobs? Pernahkah kamu punya atasan yang menyebalkan, tidak dibayar dengan layak, atau hanya bosan dengan pekerjaan yang itu saja? I love presenting 6-minute English, of course, but some of my previous jobs have been pretty awful. Neil? Saya tentu senang membawakan 6-minute English, tapi beberapa pekerjaan saya sebelumnya benar-benar buruk, Neil. When I waitressed in cafes, I was on my feet 10 hours a day. Saat saya jadi pelayan di kafe, saya berdiri selama 10 jam sehari. It was exhausting. Itu sangat melelahkan. People have had bad work experiences at one time or another. Maybe a job that was boring, badly paid, or just working too much and getting burned out, lacking energy or... Kebanyakan orang pernah mengalami pengalaman kerja yang buruk. Mungkin pekerjaannya membosankan, atau gajinya kecil, atau hanya bekerja terlalu banyak hingga mengalami burnout. Enthusiasm because of working too hard. Kehilangan energi atau semangat karena terlalu keras bekerja. But does it have to be like this? Tapi apakah memang harus seperti itu? Since most of our waking day is spent at work, how can we make sure our job doesn't make us unhappy? Karena sebagian besar waktu kita dihabiskan untuk bekerja. Bagaimana kita memastikan pekerjaan kita tidak membuat kita tidak bahagia? That's what we'll be discussing in this program, and as usual, we'll be learning some useful new vocabulary as well. Itulah yang akan kita bahas dalam program ini, dan seperti biasa kita juga akan belajar beberapa kosakata baru yang berguna. Sounds good, Beth, but first I have a question for you. Kedengarannya menarik, Beth, tapi pertama-tama saya punya pertanyaan untukmu. The worst job I ever had was the summer I spent working as a portable toilet cleaner at music festivals. Pekerjaan terburuk yang pernah saya jalani adalah saat musim panas. Saya bekerja membersihkan toilet portable di festival musik. But according to a recent survey by Forbes magazine, what was voted the worst job in the UK? Tapi menurut survei terbaru dari majalah Forbes, pekerjaan apa yang dianggap sebagai pekerjaan terburuk di Inggris? Was it A call center worker, B, a bartender, or C, a traffic warden? Apakah A, kerja call center, B, bartender, atau C, petugas parkir? I think the answer might be a call center worker. Saya rasa jawabannya mungkin pekerja call center.
Okay, Beth, I'll reveal the answer later in the program. Oke, Beth, saya akan ungkapkan jawabannya nanti dalam program ini. Now, it's interesting that survey was carried out in the UK because being unhappy at work could be related to the British working culture, which Menariknya, survei itu dilakukan di Inggris karena ketidakbahagiaan di tempat kerja bisa jadi berhubungan dengan budaya kerja di Inggris. emphasizes working at a fast pace. Here's Damien Grimshaw, a professor. Yang menekankan kecepatan kerja yang tinggi. Berikut ini Damian Grimshaw, Of Employment Studies at King's College London, speaking with BBC Radio 4 program Analysis. Profesor studi ketenaga kerjaan di King's College London, berbicara dengan program analisis di BBC Radio 4. Really, it's all about pace, cost efficiencies, meeting targets, deadlines. So this is why when people do surveys, Sebenarnya semua tentang kecepatan, biaya, dan efisiensi. Kamu tahu memenuhi target, tenggat waktu. Itulah mengapa saat orang melakukan survei of what we call work intensity, right? So how hard you work, are you driven on pace, is there a supervisor breathing down your neck? We score really badly compared to European countries. Tentang apa yang kita sebut intensitas kerja. Benar, seberapa keras kamu bekerja, apakah kamu dikejar-kejar waktu, apakah ada atasan yang terus mengawasi. Nilai kita sangat buruk dibanding negara-negara Eropa. Compared to some European countries, British workers have to meet more targets and deadlines. Dibandingkan beberapa negara Eropa, pekerja Inggris harus memenuhi lebih banyak target dan tenggat waktu. More dates by which a particular job must be finished. Yaitu batas waktu kapan suatu pekerjaan harus diselesaikan. Pressure to work quickly means you might have your boss breathing down your neck. Tekanan untuk bekerja cepat bisa membuat bos terus mengawasi dari dekat. An idiom meaning that someone is watching you very closely and checking everything you do. Ungkapan yang berarti seseorang memperhatikan dan meriksa segala sesuatu yang kamu lakukan. Not a nice feeling to have at work. That's right. Bukan perasaan yang menyenangkan di tempat kerja. A good job is about more than pay and conditions. Betul, pekerjaan yang baik bukan cuma soal gaji atau kondisi kerja. It's one that uses your talents and gives you some choice over how and when you work. Pekerjaan yang baik adalah memanfaatkan bakatmu dan memberimu pilihan tentang bagaimana dan kapan kamu bekerja. In 2022, Britain's biggest employer, the National Health Service, Pada tahun 2022, pemberi kerja terbesar di Inggris, National Health Service atau NHS, or NHS, lost more than 15,000 nurses, many quitting because of the long and inflexible working hours. Kehilangan lebih dari 15.000 perawat, banyak diantaranya berhenti karena jam kerja yang panjang dan tidak fleksibel. Another sector with long working hours is the construction industry. Sektor lain dengan jam kerja panjang adalah industri konstruksi. Low-paid, dirty, and physically demanding, construction workers also risk high levels of work-related injury. Gajinya rendah,
kotor dan menuntut fisik para pekerja konstruksi ya juga menghadapi resiko tinggi seperti cedera kerja. Here, Emma Stewart, co-founder of social business Taiwan, Ini dia Emma Stewart, pendiri bisnis sosial Timewise, tells BBC Radio 4 program Analysis about her trial project to help builders enjoy their jobs more. berbicara dalam program analisis di BBC Radio 4 tentang proyek percobaan untuk membantu para pekerja konstruksi lebih menikmati pekerjaan mereka. In the work that we've done within the construction industry, we have trialed what we would call an output Dalam pekerjaan kami di industri konstruksi, kami menguji sistem kerja berbasis output. based way of working, which means we shift away from the sense of presenteeism, Yang berarti kami berpindah dari sistem presenteeism, sense of you are paid by the day, you are on site from 7 in the morning until the last person leaves, maybe 7 in the evening. yang dibayar per hari dan harus berada di lokasi dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. To task-based way of working, which means you are going to do 5 Menjadi sistem kerja berbasis tugas, artinya kamu harus menyelesaikan 5 tugas hari ini. tasks over the course of this day. When you've done those tasks and you've done them well, you can go home. But we will Kalau tugasnya udah selesai dan dilakukan dengan baik, kamu bisa pulang. still pay you the same amount for the day. They Tapi tetap dibayar penuh untuk hari itu. were able to deliver the projects that we worked on with them on time, on budget, but critically, Mereka tetap bisa menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai anggaran, tapi yang paling penting, feedback from workers was that work-life balance scores doubled and they were able to reduce the amount of overtime that they do. It's a win-win. menurut umpan balik dari para pekerja, skor keseimbangan kerja hidup mereka naik 2 kali lipat dan jumlah lembur pun berkurang. Itu menguntungkan semua pihak. Emma describes the current working patterns using the word presenteeism, staying at work Emma menggambarkan pola kerja saat ini dengan kata presenteeism, longer than usual, or going to work when you're ill to show that you work hard. But tetap berada di tempat kerja lebih lama dari biasanya atau datang saat sakit untuk menunjukkan bahwa kamu pekerja keras. this isn't an effective way to work. Tapi ini bukan cara yang tepat untuk kerja yang efektif. Emma thinks a task-based approach is better, both at getting the job done and Emma percaya pendekatan berbasis tugas lebih baik for improving work-life balance. baik untuk menyelesaikan pekerjaan maupun meningkatkan work-life balance. The amount of time you spend at work compared with the amount of time you spend relaxing with your family and doing things you enjoy. Yaitu waktu kamu habiskan untuk bekerja dibandingkan dengan waktu untuk bersantai bersama keluarga untuk melakukan hal-hal yang kamu nikmati. In other words, flexible working is a win-win, a situation that's good for everyone involved. Dengan kata lain, kata kerja win-win, situasi yang menguntungkan semua pihak. Maybe more flexible working would help some of the jobs I mentioned earlier in my question, but Mungkin kerja yang lebih fleksibel bisa membantu beberapa pekerjaan yang saya sebutkan sebelumnya.
According to a recent Forbes magazine survey, what was voted the worst job in the UK? Baik, menurut Forbes, tadi pekerjaan apa yang dianggap paling buruk di Inggris? I guessed it was a job I've done myself, working in a call center. Saya menebak pekerjaan yang pernah saya jalani sendiri, pekerja call center. That was the correct answer. Dan itu jawaban yang benar. Although I think my summer job cleaning toilets was even worse. Meskipun saya rasa pekerjaan musim panas saya membersihkan toilet jauh lebih buruk. Right, let's recap the vocabulary we've learned from this program, starting with Oke, mari kita ulas kembali kosakata yang kita pelajari di program ini. Pertama, burnout, lack of energy or enthusiasm because of working too hard. Burnout, kehilangan energi dan semangat karena terlalu banyak bekerja. A deadline is the time by which a particular job must be done. Deadline adalah waktu terakhir untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. If someone is breathing down your neck, Kalau seseorang breathing down your neck, they're watching you very closely and checking everything you do. berarti mereka memperhatikan dan memeriksa semua yang kamu lakukan. Presenteeism means staying at work longer than usual to show Presenteeism berarti tetap berada di tempat kerja lebih lama dari biasanya, your employer that you work hard and are important to them. untuk menunjukkan kepada atasan bahwa kamu pekerja keras dan penting bagi mereka. Work-life balance is the amount of time you spend doing your job compared with the amount of time you spend doing things you enjoy. Work-life balance adalah seberapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk bekerja dibandingkan waktu untuk menikmati hidup. And finally, a win-win is a situation or result that is good for everyone. Dan yang terakhir adalah win-win, adalah situasi yang menguntungkan semua pihak. So again, our 6 minutes are up. Join us again next Seperti biasa, 6 menit kita sudah habis. time, but for now, get back to work. Goodbye. Bye. Sampai jumpa lagi di lain waktu, tapi sekarang kembali bekerja. Sampai jumpa, bye. Oke, that's all my translation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.